नमस्कार। भविष्य में आज आम आलोचना करवा what educations in future, which education is more demands, which sector is more demands, which top 10 course is more demand in the future। जो 2025 स्टार्ट होती भविष्य को कोर्स डिमांड रहा तार विषय आलोचना आम जो नॉर्मल कंप्यूटर कोर्स करुच्चे तार डिमांड रही कि ना को कोर्स मार्केट रे डिमांडिंग तार आज आम आलोचना करवा कहना हमको फर्स्ट थिंग्स आम लाइफ रे कैरियर काउंसलिंग निहाती आवश्यक अच्छे विदाउट कैरियर काउंसलिंग रे आम जब बिना कैरियर काउंसलिंग निजर कैरियर पढ़ुचे आम फ्यूचर रे बहुत सफर हवा पड़ुचे आम फ्यूचर जॉब रे बहुत इंपैक्ट आसुची कहीं आमर लैक ऑफ नॉलेज रोची ता विषय रे से हमको बहुत किसी प्रॉब्लम रा सम्मुखीन करने को पड़ुची। आज आम डिस्कस करबा अबाउट फ्यूचर रे को कोर्स हम लाइफ रे डिमांड करबा हमको 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्स मिल परिबा से कोर्स विषय रे आलोचना करबा आज ओके। जो कोर्स के हम लाइफ रे बहुत डिमांड्स आनिबो हमको जॉब सेक्टर ओटा सिक्योरिटी हमको लाइफ रे मिलिबो तार विषय रे आलोचना करबा आज हमें। भविष्य में क्यों कोर्स किंबा शिक्षा क्षेत्र डिमांड अधिक हम फ्यूचर टॉप 10 डिमांडिंग कोर्स एजुकेशन सेक्टर आरे पर आज हम डिस्कस करबा कोन रहिबो हमको जानिया दरकार फ्यूचर में जोटा कि जॉब ओरिएंटेड हमें जो जॉब लेस है जब अनएम्प्लॉयड हे जाउचे हमें हेई परिबा नाही हमको जॉब मिलिबो हमें जे कोन सेक्टर जे काम कर परिबा तारे पर आज आलोचना करबा। वन टाइप ऑफ दिस कोर्स माने कैरियर काउंसलिंग टाइप रा हमको गोटे जना रहिबा दरकार आमे जो कोर्स करूचे राइट वे रे आमे एजुकेशन नउचे कि नहीं ता विषय हमको जानिबा को पड़ियो। भविष्य देखंतु आम रीडिंग होची टैग लाइन होची भविष्य टॉप 10 डिमांडिंग थिबा कोर्स एजुकेशन सेक्टर फर्स्ट होची कृत्रिम बुद्धिमत्ता बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई कहउचंती एबे भी चालीलानी मार्केट रे बहुत डिमांडिंग रे आ मशीन लर्निंग एआई डेवलपमेंट्स ऑटोमेशन टूल्स 2030 पर सबुठ फास्ट एंड ग्रोइंग सेक्टर हम आपको जब हमें कोर्स करेंगे बहुत किसी इंस्टीट्यूशंस भुवनेश्वर हला हैदराबाद हला बेंगलुरु हला बहुत किसी इंस्टीट्यूशन ए कोर्स हमको प्रदान करूचंती एठी हमें कोर्स ट्रेनिंग ने ऑनलाइन में भी हमें ट्रेनिंग नहीं कि ना हमें सर्टिफिकेशन पाई कि ना हमें जॉब अप्लाई करेंगे कारण बहुत डिमांडिंग अच्छी है बहुत डिमांडिंग और फ्यूचर और डिमांडिंग रहेगा तापर आसुची नेक्स्ट कोर्स आसुची डाटा साइंस एंड बिग डाटा एनालिटिक्स गोटे डाटा साइंस इज मोर डिमांडिंग कोर्स रोचे एबे भी अच्छी आउरी आगु को आउरी फ्यूचर बढ़िबो एठी भी इंडिया भीतर भी जदि हम पैकेज चिंता करबा 8 लाख टू 10 लाख आउट ऑफ इंडिया में चिंता करबा पाखापाखि 30 टू 50 लाख पर एनुअली सैलरी रोची सिंगापुर हला यूएस हला जापान हला जेकोसी देश को हमें जदि जाई परिबा आउट ऑफ इंडिया बहुत भी सैलरी रहिबो डाटा साइंस हला बिग डाटा एनालिटिक्स जो थरे हमें बिजनेस फाइनेंस हेल्थ गवर्नमेंट सेक्टर ह्यूज डिमांड करूची कोर्स पिलांको ए जो पिला कोर्स करूचंती बहुत डिमांड रहउची तब सेकंड थर्ड रे आउची साइबर सुरक्षा साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग्स जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होची से फ्रॉड जो बढ़िबार साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रो बर्तन हाई डिमांड रहउची गवर्नमेंट सेक्टर रहउची प्राइवेट सेक्टर रहउची मैक्सिमम बैंकिंग सेक्टर रे साइबर सिक्योरिटी रो बहुत डिमांड वैकेंसी रहउची सब बेले आपको हमें यदि शिखिबा हमें यदि लर्निंग करिबा कोर्स करिबा 6 मंथ हो 1 इयर्स कोर्स करके करि परिबा हम लाइफ रो जॉब आसी पूरा सियोरिटी चांस मिलिबो काने नॉर्मल कोर्स अपेक्षा कोर्स जो हाई डिमांडिंग कोर्स टॉप 10 कोर्स आपन निजे चिंता करि पारंती कोर्स आपन सर्च करि पारंती गूगल रे ये हाई डिमांडिंग यार वैकेंसी कहता हो naukri.com हैला आपन तारे फाइबर हैला वर्कअप हैला अपवर्क हैला विभिन्न प्रकार फ्रीलांसर साइट्स अच्छी सेठी आपन भी सर्च करि परिबे डिमांडिंग कोर्स रहउची आपन भी कोर्स करि जॉब करि परिबे। फोर्थ राशि फाइनटेक एंड algo ट्रेडिंग एजुकेशन algorithm ट्रेडिंग से डिजिटल बैंकिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल टू फ्यूचर ये भी बहुत डिमांडिंग रहउची जो उतरे पाइथन हैला पावर बी हैला तमरो डिजांगो हैला डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स रहउची ताकू जदि हम कोर्स करिबा ओके ता भी हमें जॉब रा फैसिलिटी रहउची।
ତାପରେ ଆସୁଛି ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଇ କମର୍ସ ସ୍କିଲ୍ ଲାଇକ୍ ଧର ଆମାଜନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସେଠି ମାନେ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ କୋର୍ସ ଯଦି କରିବା ଆମେ ତା ଦେହରେ ବି ଯାଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହେଲା ଏସଇଓ ହେଲା ଅନଲାଇନ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ହେଲା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ମାର୍କେଟିଂ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେକ ଆମ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ ପେପର କୌଣସି ସେକ୍ଟର ଏତେ ଆଡ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ବିକଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 24 ଆୱାର ପିପୁଲ ରନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କଡଇନ୍ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସେମାନେ ସେଇ ପାଇଁ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେୟାର କଷ୍ଟମରକୁ ଲାଇକ୍ ମେସୋ ହେଲା ଆମାଜନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ତା ପାଇଁ ବି ୱାର୍କିଂ ଚାଲି ଏସଇଓ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆପଣ କେମିତି ରାଙ୍କିଙ୍ଗ କୁ ଆଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ କୁ ଗୋଟେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ କୁ ଆଣିବେ ଯେ ଖୋଜି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କରିଛନ୍ତି ସେ ୱେବସାଇଟ ଯିଏ ଧର ମନେ କରନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କରେ ମନେକର ବେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ମାନେ କରନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ତାକୁ କେମିତି ସେ ଶୋ କରେଇବ ତାକୁ ଆମକୁ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଏସଇଓ କରିବାକୁ ପଡିବ ତା ବିଷୟରେ ବି ଚାପ୍ଟର ଆଣିବି ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତାକୁ ଆମେ ଏସଇଓ କୁହାଯାଏ ସେ ଏସଇଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଆମେ ରାଙ୍କ କରୁଛେ ଏସଇଓ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଙ୍କ କଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମାଜନ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଜୋତା ବାହାରିଲା ସେ ଜୋତା ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଯଦି ମାରିଦେବେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସିବ YouTube SEO. SEO is a very demanding course in the digital marketing. Online branding, influence marketing means ଆପଣ କିଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ ରେ କାମ କରିବି ପାରିବେ Okay? ତାପରେ ଆସୁଛି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱେଲନେସ ଏଜୁକେସନ ଯୋଗ ଆୟୁର୍ବେଦ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଇଏ ବି ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଚାପ୍ଟର କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ଜନିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଜିଜେସ୍ ହଉଛି ଡିଜିଜ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ସେମାନେ ଏଲୋପାଥିଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଟ୍ ନୋ ଫାସିଲିଟି ସେ ଫାସିଲିଟି ପାଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ ଯୋଗ ହଉ ଆୟୁର୍ବେଦ ହେଉ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବା ହିଲିଂସ ହଉ ଯୋଗ ସେଣ୍ଟର ହଉ ଯୋଉଟା କି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଫାସିଲିଟି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି ତାପରେ ଆସୁଛି ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଷ୍ଟଡି ଯୋଉଟା ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ପଛରେ ବି ଚାଲିଲାଣି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲାଗୁ ହେଇଗଲାଣି ସୋଲାର ଗାଡି ହେଲା ସୋଲାର ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଲାଇଟ୍ ହେଲା ତା ଉପରେ ବି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଇଭି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ଆମ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଦୂଷିତ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କୋର୍ସ ବି ଆସୁଛି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କେମିତି ଡେଭଲପ ହବ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହବ କେମିତି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହବନି ତାପରେ ବହୁତ କିଛି ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ବି କୋର୍ସ କରି ଆପଣ ବି ଜବ୍ କରିପାରିବେ ସେକ୍ଟରରେ ତାପରେ ଆସୁଛି ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଏଇଥିରେ ଆସୁଛି ବ୍ଲକ ଚେନ୍ ୱେବ୍ ଥ୍ରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଉ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ଆପ୍ସ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପ୍ସ ହଉଛି କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ହଉଛି ତାକୁ କେମିତି ସେ ବି ବ୍ଲକ ଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେବ୍ ଥ୍ରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉଛି ସେ କୋର୍ସ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ ଏଜୁକେସନ ଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେମିତି ଉଦ୍ୟମ ହେଲା ବହୁତ କିଛି ତମର ଆପ୍ ଆସୁଛି ଯାହା ଫାଇନାନ୍ସ ହେଲା ଆଇଟି ହେଲା ନିମ୍ରୋଲୋଜି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନଲାଇନ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ ହଉଛି ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ ତାକୁ ବି ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ଆପଣ ବି କାମ ତାପରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସାଇନ୍ସ ହେଲା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସାଇନ୍ସ କୋର୍ସ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ବି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ବାସ୍ତୁ ଫିଜିକ୍ଲୋଜି ବ୍ରିଲିଆନ୍ସ ଯାଇକି କାହିଁକିନା ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଗାଇଡାନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ଲୋବାଲ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଲରେଡି ରାଇଜିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଆକାରରେ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ହଉଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ବାସ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ହଉଛି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସବୁକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଆଉ ବହୁତ କୋର୍ସ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟପ୍ 10 କୋର୍ସ ରହୁଛି ଫ୍ୟୁଚର ଏ କୋର୍ସ ଭିତରୁ ଯୋଉ କୋର୍ସକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯଦି କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତାରି ହିସାବରେ କୋର୍ସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଟପ୍ 10 କୋର୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋର୍ସ ଇଜ ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଟପ୍ 10 କୋର୍ସ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଏବେ ବି ଅଛି ଆଗକୁ ବି ଆଉଛି ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ହବ ଯଦି ଆମେ ଏବେଠାରୁ ଏ କୋର୍ସରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି କିଛି ନଲେଜ ନେଇଯାଉଛେ ଆମକୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି ବା ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସାର୍ଟିଫିକେସନ କରୁଛେ ଆଉ ରାଇଟ୍ ୱେରେ ଯଦି ପାଠ ପଢୁଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଜବ୍ ମିଳିବ ଏବଂ 10 କୋର୍ସ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ସିଲାବସ ତାକୁ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ବହୁତ ଫାସିଲିଟି ସହିତ ଜବ୍ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ରହିବ ରହୁଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ